Assalamualaikum teman-teman. Ini udah lama ya nggak bikin squishy. Nah sekarang kita akan bikin squishy susu beruang atau bir bread. Kita bikin sponnya agak panjang gini ya, nanti boleh kayak gini. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk di like ya, kemudian subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Sekarang kita mulai yuk, let's get started. The candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Sevivo need to play with and lots of sweets. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hey!
seperti ini ya. Lumayan lah ya kalau buat homemade. Nih, squishy beruangnya udah jadi. Tuh, kita squeeze, dia slow banget kan teman-teman. Kita squeeze dari sini juga, dia slow banget. Nih, siapa yang suka minum susu beruang? Beruang ini susu ini ya, susu sapi murni dan steril, jadi bisa buat nambah energi, nambah daya tahan tubuh. Oke teman-teman semua, terima kasih ya sudah nonton video tutorial cara membuat squishy susu beruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.